Bonjour, je suis Khawla Zouhiri, professeure de sciences physiques. Et si vous cherchez à mieux comprendre les cours de physique, de chimie ou de maths, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette, question de ne rien louper. هذه رابع فيديو في درس لو كوندنساتور ديبولير سي. دونك شفنا ديجا في لي فيديو اللي فاتوا لا ديفينيسيون دان كوندنساتور، شفنا لو ديبلاسمون ولا لو سens de déplacement des électrons ou le sens du courant lors d'une charge d'un condensateur et lors d'une décharge d'un condensateur. شفنا la relation entre I et Q, donc la tension I et la charge Q. اليوم باش نشوف la relation entre Q et UC. donc خليني نفهم المونتاج هذايا اللي صورته. donc المونتاج شنو اللي فيه un générateur de courant، ونعاود نقول انه le générateur de courant caractérisé par une intensité constante على عكس générateur de tension وقت اللي نصوروا هكا لهنا. générateur de tension il délivre une tension constante. بي لهنا ها générateur de courant في السيركوي نتاعي موجود مع un condensateur وعنا un ampèremètre, un voltmètre, un ampèremètre en série, un voltmètre branché en parallèle avec le condensateur ou les interrupteurs K1 et K2. Donc, قبل ما نبدأ l'expérience, on va fermer K2. علاش on ferme K2 باش نتأكد أنه AB il est déchargé. معناه il est déchargé خاطر حطيت les deux armatures A et B en contact. Donc les charges négatives اللي موجودين donc فما un déplacement d'électrons باش يصير. les charges négatives باش يمشيو للبورن A حتى نتحصل على condensateur charge نتاعو نول. donc بعد on va ouvrir K2 وناخذ السيركوي هذايا. شنو اللي باش نقيس لهنا؟ دونك باش نقيس دو غراندور، باش نجم نقيس l'intensité I وباش نقيس لا tension UC. دونك انا اللي يهمني في الاكسبيريونس هذايا لا tension de UC en fonction du temps. donc في كل مره كل 5 سكوند باش ناخذ الفالور نتاعي. chaque 5 سكوند on va relever la valeur باش نتحصل على لي فالور هذوما. دونك نشوف انه وقت اللي احنا نقدمه في الوقت اليو سي الايفولو الاوغمونت. التصويره نتاعنا باش تكون تقريبا وقت اللي باش نصور الشيما نتاعي ولا الكورب نتاعي تقريبا باش تكون هكا. دونك هذايا لاكس دي طون، هذايا يو سي. donc احنا لهنا donc تقريبا باش نتحصل على كورب هكا. donc c'est une droite qui passe par l'origine. لهنا احنا لو كان نرجع للمات شنو نقول هذيا c'est une fonction linéaire donc d'équation y égale à x. بالنسبه لينا احنا بما انه لي زاكس هذوما ما همش x و y u c و t. donc شنو اللي باش نقول لهنا؟ باش نقول UC égale A fois T. A c'est une constante. Elle n'est autre que la pente de cette droite. Donc la pente اللي هي A كيفاش نطلعها؟ ناخذ un point de la courbe. نشوف le projeté نتاعو، نعمل projection sur l'axe des temps، نعمل projection نتاعي sur l'axe des tension. donc la valeur هذه اللي باش نلقاها par exemple valeur par exemple هنا عندي 20 هنا 6,1. donc باش نقول A égale à 6,1 sur 20. هذه la pente نتاعي. باهي هذه في التي بي تخدموه. نكمل شويه. donc شنو اللي قلنا توا؟ قلنا UC égale à A fois T. شو نعرف آخر؟ أنا نعرف إنه في الفيديو اللي فاتت قلت لكم I égale dérivée de Q sur dt وقت اللي نخدمو بجينيراتور دو تونسيون. اور احنا توا نخدمو بجينيراتور دو كورون. دونك باش نخدم بالفورمول هذايا I puisque I est constante. I égale à Q sur T. شنو معناها؟ معناها Q égale à I fois T. وإلا إذا كان حاجتي بالتي
نقول T égale à Q sur I. هنا نرجع لهنا UC égale à A. T ها طلعناها لهنا. C'est égal à Q sur I. Donc هنا UC égale à A sur I. A constante اللي هي la pente. I constante اللي هي la valeur de I fois هال Q هذيا. Donc هنا لقينا une relation entre UC et Q اللي هي UC égale à la pente sur la tension I fois Q. نجم نكتبها autrement. Q égale UC sur هذيا sur A sur I. معناها Q égale UC fois I sur A. معناها Q égale I sur A fois UC. هل constante هذه اللي لقيتها لهنا؟ دونك هنا وصلت أنه لقيت une relation. بالأول احنا لقيناها Q UC en fonction de Q وإلا حبيت نطلع Q en fonction de UC. وقت اللي نوصل لهنا شنو اللي نقول هل constante هذه Q égale à une constante fois UC. La constante هي la capacité du condensateur. C'est la capacité du condensateur. Donc, توا نجم نكتب finalement Q égale C fois UC. Q égale à C fois UC. Donc, la relation entre la charge Q et la tension entre les bandes du condensateur. C إذا كان ما عندناش تصويرة البونت etc. باش نطلعوها نجمو نخدمو بالفورمول هذه. C elle est égale à epsilon fois la surface sur l'épaisseur. شنو la surface شنو l'épaisseur شنو epsilon. هذا الكوندنساتور نتاعنا. Donc, condensateur, قلنا فما diélectrique عنده épaisseur. L'épaisseur هو E لهنا. distance هي E. البلاك هذيا عندها surface نتاعها. هذيك هي la surface S. بالنسبة لإبسيلون c'est une constante اللي تكتب إبسيلون du vide fois هذيا. تكتب epsilon du vide fois epsilon relatif. هذوما ce sont deux constantes يعطيوهمنا. L'epsilon du vide هي 1 epsilon 0 هي 1 sur 36 pi 10 puissance 9. بالنسبة للإبسيلون relatif كل دي إلكتريك عنده الإبسيلون نتاعو عنده الكونستانت ريلاتيف نتاعو. دونك هذاك كلهم دي دوني يتعطاو من بعض. دونك هكا نكون كملت البارتي هذيا. ان شاء الله في الحصه الجايه نشوفوا مع بعضنا لينيرجي اماغازيني بار ان كوندنساتور. سلامه.